चिंचणी एका घराक राती कडेन उसरा उजो लागलो. दुखदिनी गजाल म्हटल्यार ह्या उज्यात सुमती नायक हे 70 वर्सांचे जाण्टेलेक मरण येयले. पळयात दामोदर शिरोडकाराचो रिपोर्ट. नमस्कार येवकार तुमकां. हांव दामोदर शिरोडकर. तुमी पळयतात प्रायम टीव्ही गोवा. काल राती चिंचोणे हांगा 9:30 सुमार एक घराक उजो लागलो. घराच्या मालकान सांगल्या प्रमाणे ती दोग जाण हांगा बिराडाक रावताली. सो ताका विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की खंय तरी तो भितर रावतालो, तो सिगरेटी भरपूर ओडटालो. ताचें म्हणणें आसा की खंय तरी सिगरेट पडोन तो उजो लागलो आनी हो उजो लागून ताच्या घरान जो रावतालो ताची भयण खंय तरी घरानूच त्या हितून डेथ जाल्ली आसा. आनी राती मागीर फायरान येवन हांगा उजो पालयलो आनी तो दुसरो आसलो ताका मातशी मायनर इंजरी जाल्या आनी ती जी एक आसा ती जाग्यार डेथ जाल्ली आसा. चिंचणी वाठारात एका घराक राती उसरा लागलेल्या उज्यात घरातले जाण्टेलेचो बळी गेलो. सुमती नायक तिचें नांव. पिराय सुमार 70. तिचो भाव बालाजी नायक किरकोळ जखमांचेर वाटावलो. कॉजेस्तिनो परेरान ते विशींची माहिती दिली. बालाजी कोण रावताले ते भाव बालाजी आणि ओके. कितल्या वर्साचे ते? 75 70. कितक्यांक जाल्लो हो उजो लागिल्लो तो? 9-10 राती 9 सुमार. ओके. मागीर कोणी फोन बीन कोणी केलो फायराक? कितें फायरिंग आमगे फोन लागना जालो. हे ते नेबरान केलो मागीर तेगे लागलो. तुमच्या हिंगा भाड्यान रावताली ती? कितले वर्सां जाली? जालें सिलिंडर बीन मागीर फुटलो उजो लागून ना तशें काय सिलिंडर फुटला जाल्यार वयर हांव मरे आम देखून गेले. मागीर कशें लागले उजो? कशें तो सिगरेट बी ओडटालो. हांवें ताका सांगिल्लें अरे सिगरेट भितर ओड नाका. तेल ना तो कितू कोण सांगिल्लें अशें करून मडयता तो. मागीर एक मिस्टेकीन तशें वतना तें मागीर तेजें पेट्रोल तो. मागीर कोणाक कितें इंजरी बी जाली? इंजरी फक्त तेगे भयणीक. ताका तें थिंग भितर आडोन आसतलें. रस्त्यान उदो मान सेव केल्लें जावन पूण खंय हांगा मेले काय ते हॉस्पिटलान? थिंगा हिंगाच जाल्लें.